Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya ummul mu'minin sayyidatina Khadijah al-Kubra radhiyallahu anha. Assalamualaikum ya zawjata sayyidil mursalin. Assalamualaikum ya umma Fatimah. Assalamualaikum ya afdalun nisa al-alamin. Assalamualaikum ya awwalal mu'minat. Assalamualaikum ya man tasharrafat bi isyarati wa suhbati sayyidil mursalin. Assalamualaikum ya man fazat bi khidmatihi rasuli rabbil alamin. Assalamualaikum ya man anfaqat malaha fi nusrati sayyidil anbiya wa nasartuhu mastata'at wa dafa'at anhul a'da. Assalamualaikum ya man qamat bi ta'idihi wa nusratihi sayyidil mursalin. Assalamualaikum ya man sallama alaiha Jibril wa ballaghaha salama min Allahil jalil. Assalamualaikum wa ala man hawlaki wa ala jami' azwajihi wa zurriyatihi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma ansurna fahati ridwani alaiha wa amiddana bil asrar allati awda'taha ladaiha. Allahumma salli wa sallim ala zawjiha al-amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'li darajatiha bil jannah wa anfa'na bi asrariha wa anwariha wa nafahatiha wa khususiyatiha wa karamatiha wa ulumiha wa ahmina bi himayatiha fid din wa dunya wal akhirah wa dafa'anna wa an jami' akhwanina al muslimin wal muslimat min al balaya wal masaib wal amrat wal afat wal ahad wal fitan ma dhahara minha wa ma batan warzuqna bi jahiha al-futuh wal munuh wal rusuh wa tawbatan nasuh wa sulha sya'na zahiran wa batinan fid dunya wal akhirah warzuqna bi hurmatiha rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan min ghairi ta'abin wala nasabin wala masyaqqatin wala dhairin bisirri asrari suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahilladzi syarrafa hadzal wujuda bi bi'sati akrama nabiyyin wa a'azza mauludin sayyidina wa maulana Muhammadin an-nabiyyil ummi al-muqaddasil mahmudi ذي الشفاعة العظمى والحوض المورود انصر الفضائل المشهود والكريم الأمهات والآباء والجدود نخبة العالم سيدي ولد آدم من انتقل في الغرار الكرامة نوره وأضاء الكون ميلاده وبعثاته وظهوره وطلعت شمس الهداية العربان بانفلاك صبحه وعلى كل الأكوان والصلاة والسلام على سيد السادات كامل الشمائل والصفات ذي النور العميم والقدر العظيم والصراط المستقيم والدين القويم والحسب الصميم والمجد الفخيم وعلى آله وصحابته وأزواجه وذريته وتابعه من أهل ملته وخديجة التي تشرف بعشرته وصحبته وفازت بخدمته وشهدت يوم بعثته وقامت بتأييده في دعواته وموازرته ونصراته. Amma ba'du. Sayyidah Khadijah al-Kubra adalah anak Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay al-Asadiyah. Nasabnya bertemu dengan nasab Nabi kita Muhammad pada Qusay yang telah menyatukan kabilah-kabilah Quraisy. Sedangkan ibunya adalah Fatimah anak Zaidah bin Al-Asam dari Bani Amir bin Lu'ay bin Ghalib. Sayyidah Khadijah adalah seorang perempuan yang mempunyai kemuliaan. Beliau dilahirkan 15 tahun sebelum lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keturunannya daripada kaum Quraisy yang dihormati. Beliau adalah pedagang yang terkenal kaya raya. Manakala Allah Subhanahu wa taala menghendaki kepada beliau untuk mendapatkan kemuliaan dunia dan akhirat, sampailah kabar kepada beliau akan seorang laki-laki yang baik,
akhlak terpuji dan jujur, dikatakan jujur, namanya adalah Muhammad Al-Amin atau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka menawarkanlah Sayyidah Khadijah kepada baginda Al-Amin untuk didagangkan dagangannya. Maka dengan gembira dia terima tawaran itu oleh baginda Al-Amin. Kemudian berangkatlah baginda Al-Amin ke negeri Syam membawa dagangan Sayyidah Khadijah untuk dijualkan. Kemudian Sayyidah Khadijah menyuruh pembantunya Maisarah supaya membantu baginda Al-Amin di dalam perdagangannya. Ketika sampai di negeri Syam, semua dagangannya habis laku dengan untung yang sangat banyak. Setelah itu kembali baginda Al-Amin ke Makkah. Manakala sampai ke Makkah disambut oleh Sayyidah Khadijah dengan senang dan gembira dan ucapan terima kasih. Setelah melihat kemuliaan dan kebaikan akhlak baginda Al-Amin serta keberhasilan di dalam berdagang, maka tertanam di hati Sayyidah Khadijah perasaan cinta dengan baginda Al-Amin. Ditambah lagi cerita dari Maisarah akan kejadian yang terjadi pada baginda Nabi di dalam perjalanan berdagang ke negeri Syam. Di antaranya adalah awan yang selalu menaungi selama di dalam perjalanan, onta yang tunduk dan patuh, perjalanan yang cepat sampai dan mudah. Mendengar cerita yang demikian itu, maka bertambah kuatlah cinta Sayyidah Khadijah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian daripada itu menyuruh Sayyidah Khadijah akan Nafisah binti Umayyah untuk menanyakan hal keadaan baginda Al-Amin. Kemudian berangkatlah Nafisah kepada baginda Al-Amin dan bertanya, "Wahai baginda Al-Amin, apakah yang menegah daripada engkau untuk berkawin?" Jawab baginda, "Aku tidak punya apa-apa." Berkata Nafisah, "Bagaimana kalau ada seorang perempuan yang baik akhlaknya, keturunannya mulia, elok rupanya dan kaya raya, menginginkan diri engkau?" Jawab baginda Nabi, "Siapakah dia?" Berkata Nafisah, "Yaitu Sayyidah Khadijah." Jawab baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Sesungguhnya aku lihat Khadijah adalah seorang yang mulia, akhlaknya terpuji, bijaksana dan terpelihara dari pekerjaan kaum jahiliyah." Kemudian musyawarahlah baginda Nabi dengan paman-paman beliau dan mereka semuanya setuju. Maka mendapatlah keberuntungan dunia dan akhirat Sayyidah Khadijah berkawin dengan Nabi kita Muhammad Al-Amin khairil bariyah. Kemudian datanglah pembesar-pembesar kaum Quraisy menyaksikan perkawinan itu. Lalu Abu Talib, paman baginda, berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan keturunan kami daripada zuriat Nabi Ibrahim alaihissalam, menjadikan kami sebagai pembersih Baitullah, pelayan tanah haram dan pembesar Quraisy." Kemudian daripada itu anak saudaraku ini Muhammad bin Abdullah tidak ada bandingannya, walaupun ia tidak kaya, tetapi akhlaknya terpuji, keturunannya mulia. Sesungguhnya meminang ia akan Sayyidah Khadijah binti Khuwailid dengan mahar yang telah ditentukan. Demi Allah, kejadian ini sangat besar dan perkawinan ini sangat mulia. Kemudian berkata Waraqah bin Naufal, "Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menjadikan keturunan kita daripada pembesar dan keturunan Quraisy, dan keturunan kalian semua daripada pembesar-pembesar Quraisy yang mulia. Dan kami sangat gembira dengan terhubungnya kekeluargaan dengan kalian. Kemudian saksikanlah wahai kaum Quraisy bahwasanya aku kawinkan Khadijah binti Khuwailid dengan Muhammad bin Abdullah dengan maharnya 400 dirham." Kemudian berkata Abu Talib, "Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dan kedukacitaan berkat
perkawinan ini. Allahumma ansyurna fahajir ridwani 'alaiha wa amiddana bil asrar allati awda'taha ladaiha. Allahumma shalli wa sallim ala zawjiha al-amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'alaiha. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kawin berumur 25 tahun, sedangkan Sayyidah Khadijah berumur 40 tahun. Maka mengadakan walimah Nabi dengan menyembelih 2 ekor unta, dan adalah Sayyidah Khadijah salah seorang istri yang paling banyak membantu Nabi kita di dalam berkhalwat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidah Khadijah yang menyiapkan makanan dan keperluan Nabi, maka dengan sabar dan ridha beliau menunggu Nabi pulang dan menyambut Nabi dengan gembira, menghibur dan menyenangkan hati Nabi daripada kepayahan apabila datang daripada Gua Hira. Sampai pada masanya Nabi bertemu dengan malaikat Jibril dan membawa wahyu yang pertama. Maka pulang Nabi dengan perasaan yang berbeda. Lalu beliau minta selimuti kepada Sayyidah Khadijah sambil berkata, "Selimuti aku wahai Khadijah, selimuti aku. Sungguh telah terjadi sesuatu yang luar biasa pada diriku." Lalu menjawab Sayyidah Khadijah dengan kasih sayang, lemah lembut dan bijaksana, "Demi Allah, sesungguhnya Allah tidak akan menjadikan engkau hina selamanya. Allah telah menjadikan engkau mulia dan seorang pemimpin. Engkau telah menyambung silaturahim. Engkau telah memuliakan dan memberi makan tamu-tamu. Engkau telah menolong orang-orang yang kesusahan. Engkau telah memberi hadiah kepada orang-orang miskin. Engkau telah menolong dan membela orang yang benar. Tetaplah wahai anak pamanku, engkau telah mendapatkan kegembiraan. Demi Allah, aku yakin bahwa Allah tidak akan memperbuat sesuatu kepada engkau melainkan kebaikan semuanya. Dan aku bersaksi bahwa engkau adalah Nabi akhir zaman dan sekarang telah sampai masanya engkau datang. Sesungguhnya telah sampai kepadaku kabar, telah memberi kabar akan aku oleh Rahib Bahira dengan kabar yang nyata dan menyuruh ia untuk mengawini engkau 20 tahun yang silam. Adalah Sayyidah Khadijah sebelumnya ia telah kawin dengan 2 orang laki-laki, yaitu Abu Halah bin Zarah daripada Bani Adi dan yang kedua Atik bin Aiz bin Makhzum al-Qurashi. Dan Khadijah juga punya keturunan dengan suaminya yang dahulu, yaitu Abdul Manaf dan Hindun. Keduanya adalah anak suaminya dari Atik. Dan di antara sebahagian keistimewaan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha adalah beliau adalah awal-awal orang yang masuk Islam. Maka dengan sebab iman Sayyidah, Allah Subhanahu wa ta'ala ringankan segala beban yang ada pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Khadijah mendapat kemuliaan sebagai istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendapat keberuntungan dengan berkhadam kepada Rasulullah dengan menyaksikan ketika dia pun utusan serta menolong dan membela dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau termasuk daripada ahlud darkah, yaitu apabila ditawasuli dengan menyebut ya ummana Khadijatul Kubra, ya ummana Khadijatul Kubra, ya ummana Khadijatul Kubra, maka hadirlah beliau. Beliau mempunyai akal dan ilmu yang sempurna, akhlak yang baik dan terpuji, bijaksana di dalam segala urusan, mempunyai firasat yang kuat, semangat yang besar, pandangan dan pendapat yang luas, dan mempunyai keelokan yang sempurna. Dan lagi beliau orang yang sangat kaya raya dan pemurah, banyak harta dan pembantu perniagaan yang berhasil, sehingga semua hartanya diserahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dakwah agama Islam. Selalu
menghibur dan menyenangkan hati baginda selama lebih kurang dari 24 tahun menjalani rumah tangga. Tidak pernah beliau menyakiti hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara keistimewaan Sayyidah Khadijah lagi, dia diberi pangkat oleh Allah Subhanahu wa taala afdalu wa sayyidatun nisa'il alamin, dan istri yang paling utama daripada istri-istri yang lain. Kemudian mendapat ucapan dan kiriman salam dari Allah Subhanahu wa taala dan malaikat Jibril, dan beliau mendapat kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah telah menyediakan untuknya mahligai yang terbuat dari mutiara di dalam surga. Setelah dari cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi, sungguh aku telah diberi Allah Subhanahu wa taala cinta kepada Sayyidah Khadijah, dan aku cinta kepada orang yang mencintai Sayyidah Khadijah. Walhasil bahwasanya keistimewaan beliau tidak dapat terhitung, manaqib beliau tidak dapat dibatasi, karena beliau selalu dipuji dan diceritakan Nabi kita kebaikannya dan keistimewaannya. Sayyidah Khadijah wafat pada tanggal 11 Ramadan 3 tahun sebelum hijrah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, dan beliau dimakamkan di Ma'la yang dikenal dengan Kampung Hajun. Maka dengan kasih sayang turun Nabi meletakkan jasad Sayyidah Khadijah dan meratakan tanah dengan perlahan-lahan sebagai tanda kelebihan dan kecintaan beliau kepada Sayyidah Khadijah daripada istri-istri yang lain. Dan beliau wafat berumur 65 tahun. Mudah-mudahan dengan berkat kita membaca manaqib Sayyidah Khadijah ini, Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat banyak-banyak lawan kita sabarataan. Mudah-mudahan dengan berkat manaqib Sayyidah Khadijah ini Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dosa guru-guru kita, jiran tetangga kita, kaum muslimin dan muslimat sabarataan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakit yang ada di batang tubuh kita, zahir maupun batin. Dan mudah-mudahan sabarataan hajat kita, wabil khusus hajat sahibul hajat, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah bi ila hadratin nabi al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. غفر الله عمدا قول لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله لا إله
سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم سبحان الله سبحان الله العلي العظيم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله الله يا 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 الله اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد خصوصا إلى المرحوم جميلة بنت أبي محمد الرشد اللهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم اوصل واهدي وبلغ وتقبل واجعل ثواب ما قرانا من القران العظيم مهلا له من قول لا اله الا الله وصدقنا من قول سبحان الله وبحمده وما صليناه على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم هديه بالغه ورحمه نازله وبركه شامله وصدقه متقبله نقدمها ونهدي لحضره سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم الى ارواح ابائه واخوانه من الانبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم اجمعين وعلى ال كل وصحبه والقربى والتابعين وتابع التابعين وتابعين باحسان الى يوم الدين ثم الى ارواح الاربعه الائمه المجتهدين المخلدين بالدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين وسائر الصومين المحققين وتابعين باحسان الى يوم الدين ثم الى ارواح مشايخنا والدينا وامهاتنا ولاخواننا ولاخواتنا ولازواجنا ولأهلنا ولأهل بيتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولأستاذنا ولمشايخنا ولمعلمينا ولمن علمنا ولسلطاننا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى المرحومة حجة جميلة بنت حجي محمد أرشد برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلها بداء لها من النار وبكاء لها من النار وإتقا لها من النار وسترا لها من النار وحجابا لها من النار ونجاة لها من النار اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرها حفرة من حفر النيران اللهم إن كانوا محسنين فزد بإحسانهم إن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم اللهم انزل الرحمة والنعمة والمغفرة والشفاعة والنعمة على جميع أهل القبور خصوصا إلى المرحومة حجة جميلة بنت حجي محمد أرشد برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم نور على أهل القبور قبورهم وانزل عليهم الرحمة والبهجة والسرور اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة منازلهم ومساكنهم ومأواهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل القرآن لهم في قبورهم ونزلن بالقيامة شفيعا وعن النيران سترا وحجابا وعلى الصراط نورا بالجنة رفيقا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم ومنكم تقبل يا كريم. Masa segera bernyanyi pada saudaraku. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.